بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين. أما بعد. كويزي وجمالي فوكمر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع ikaungaritekeleza vanu riwaziwa wandu takriban wane. Wandu wao ngwao majalu ni hawa. Wandu wao ngwao majalu nagaba. Kwezi wa jamalifu ngetahori juwe hahanda ukana Mwenyezi Mungu hariumbu na wayariumba sha haina mndu alikuwa ye sura yahe baada ula Mwenyezi Mungu haina mndu yani kiwe sura yahe ardaumbu ikauni nansi haina tiwanikiwa elugha hawa la Mwenyezi Mungu yaumba wao haina mndu yani kwa lugha yahe yani kiwe akili yahe yani kiwe macho yahe yani kiwe masho yahe yani kiwa ye sauti yahe na zi sauti zoka zifanana ya huo ikhtalifiana ilo bumbwa Mwenyezi Mungu yalihansi hamasuna harima ye dunia. Mwenyezi Mungu wae hajaha umbu usilamu ula kajafanya ijbar ya uka lazima uke isilamu shahamba inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura rihu dunzi zanzia imma widunge imma kufuru wita. Na hunu Mwenyezi Mungu yaumba mwanadamu yaumba mndo na mbeo hardandi ya wandu ze sifa za mndo hambi ya wandu ze sifa za mbeo na bala Mwenyezi Mungu yambia wandu ze sifa za mndo shangotso na wandu ngwajitashia mndo na bala Mwenyezi Mungu wayi hardaho mbia ze sifa za mbeo sha yeroho yaho itsawa wende harimwa yenzia ya mndo shaizo zonsi pia ziumbwa ne utarumu ekauni ya zonsi pia. Baada ya bola Mwenyezi Mungu harda jarambia hewe waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu ejodunga dini tsondo usilamu kana ukubalwa ndongo shaka jamba ukana hanzi utike kafiri kango tsahoke kafiri omwiso waho ujo hukumu sha kusau parisa irisala sha ola Mwenyezi Mungu wa hardiha jahamba wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula karinahu muadhibuni mpaka rimwereni ndume ekendume yoyi mwaswilini ijai mwambia nukana vanu vinyo inu haram sha yamba ni Mungu edalili tsainu na tsainu mtume hamba jau wehino yavonga wena ledhambi sha ikakuja wasili wane risala Mwenyezi Mungu awambia ukawa ma kunna muadhibina hatta nab'atha rasula karnahu muadhibuni karna muadhibu mtu tsoka yonsi mpaka rimbeshe mtume hao ndume. Idhan wajamalifu rambwa gasina jaluzi yani uvu wae hawa Mwenyezi Mungu haumbu ngujuo owambaoze kweli no wambaoze ndrabo jedia kazi ndrabo zijwambi shihabanu harma Facebook izo Mwenyezi Mungu zijuo ikanga bondo wakaufikiru ka Mwenyezi Mungu ngena msutu harma Facebook ngo mzia au yati kontrole
zilo harma Facebook wa ndo jitrompeo shisha tsonga sisi rjuka na imani ya daraja za juri joshinda rivimisa zila ikaudo rambao watsina ukana ramba nrabo ritia wandu harma problemu fasira yabo ngavo maarifa fulani ya kidini kao mndugu ya juo au ya Qur'ani kao mndugu ya juo au ya neno iwone sawa kana zineka humraviri ngavo ghalat ngavo khatari au kahindi kavatsi mwandamu harmwe dunia inu ya kouka mkamilifu haina mwandamu yene madhambi yena ze thawabu sha umuhimu mndu yafanyi hata ze thawabu zidomine ye madhambi okay kahendo hanza ukemui hujimla yabo urenge plus ya shetani kahendo hanza ukemwema hujimla yabo urenge plus ya malaika shamwandamu yena zembi yena zenjema shamrwa tsihensi zembi zidomine zila njema yabo ikatsija ngamtsahondrongo evano jeheli ya shetani ahidia Mwenyezi Mungu kana fala aghwiyannahum ajma'in amjwapoteza pia bo Mwenyezi Mungu illa ibadaka minhumul mukhlasin bado warumaha ho harimao washash bado warumaha ho harimao wasulihi yabo lazima shetani ngujofanya hazi hapa mwa Facebook harumazi nafsi za hatu ngujojo upuse mndu yambe mafiti yambe batani yambe upuzi ula nguishiloni wandukume wakati watsuka Facebook ujuishiliwa ni mndu mzima uhunde dhambi nzima abaha ngomba upuzi uishilwani wandu ziwifukare ziwizinane ziwijana haina mndu bala yaishia upuzi ula ngowanyiso dhambi yaweka mndu hamandani mndu hama mudu mndu hama benjai mndu hama bwana mzee bwana ajamba uka ngena uvu sababu hawa shabalanga wa makalima ikao mndu jua uyavimisa wakati mndu warongo wao ili mndu atsipoteze ili mndu atsipotei au kahinda ngabo farqa yao shambulia bure ngabo ila Mwenyezi Mungu amboka la yuhibbu Allah al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Mwenyezi Mungu yekanza makalima mai ya uyavenu wacha bado la yadhulumi ngujojo kasam ndundago ja hudhulum sharda mauka ya samihi abuyo khairu haju au kanga bkhairi ikaongo jo ilinda akhira ikao ngojo jitso ekaho paro jibu mndu mfano emana na tsuhansi au kabaleka hujibu kala husahu vangua pata emana na tsuhansi hata akhirana jalani kwa zini sha karjija alfansi darasa au kasi tsiondwa darasa karjaja dito mawaidha au kasi kafdoto mawaidha خاصة كم ربا يشيا وصلنا مع أهل السنة والجماعة إذا وجمالي نمناجي بالله عليكم نمناجي وجوكو أميني من دام ikawa maisha hahi kanaura kwamba nrabo usoni mwa mamilioni ya wanadamu ya tensa jaji ya trouble za akli za howandu na wewe jokazi nrabo weyingwambo nrabo weyingwambo uvosi weyi ngutso kaza nrabo yehamba namnaje rajara parisa emwananyasi rambahari ngasina wivu naye yatsuhura hosukutu nrabo vanyumwe joka vanoyi ngutswa bandrabo wasubuhi walbamba owandu wajuha na akli za tulia do wakati za akli za tulia sisafu kare wala sana ni mndu yalemewe ankili do wasubuhi za ankili za tulia yabo haina mndu wamba ndongo wakati ula yuka mnakini
mjusi wa walbamba kodo adwa ye narengarilwa yeza jirindri telefoni tsaino ngamralwa hitswa kodo adwa ye riroha marindia nambula bala ye na sanzi akahula miri dhulumiwa ani amangalie umndwe data mendabo hatado hashai haujoka mnduga mondako nuweza jirindi ngabo B 2019 B 2020 wawasilo dao ni hangu hata tsami nsoro habatsina hata ngangu no wakomori adwa alela domando wa hekweli shahar mwe video yo mnukutsona zendra bweshi haya besenga waikoni aneza jirindi tiroha mtume adha eza jirindi lamralwa hitswa ila telefoni bulu oralwa hitswa okay hakupe baada ya wajuha khutba pando amana ngarbesheleo marahaba mwana nyasi Darwesh Kasim wakuzema hangu alafurko hishiliana ngarbesheleo marahaba Darwesh Kasim na didi ikao wende hauhifadhi mwana nyasi maluzini baidhan ndio mhifadhi watoto wa ikoni mashababi wa ikoni waveshelwa marahaba hushuja wa hao haukaondo walone security ya homji wende wahifadhi mwana nyasi ya mbwanga sina uivu wa upepo na yeye wa umhifadhi harima omrawa maluzi wa ikoni hutuba iti sipare mwanama kuzema hangu Allah sirambue makali yalaka jaka sawa tahadhari dango tuarumwa mzingamanyo rizia mahadisi yao baada waja hutuba ya pili hawana damu ikao wambwangu wao sawa la vanuye nkodo ikaya vaju kavajua hapupaswa msiru wa vaju hansujini hajaka utsatsa ya hansujini nguna mhafadhi ripara ye hifadhi nonduwe jo kazino kweli nrabo ya Allah baada yabo ola mhishimiwa yamba wandrungwa onao wivu hajuhamba uka yende yafanya video sitolondani kajaona nziro tsena okaza adhabu juu ya adhabu hamba wala mimi tsiju hapo tasitsende hazini tsiroha tsionole gari lihimihula vala na vala hunu ridungwa hondani na vala hunu le gari wajamba njo garini towe triko tsitoa towe chati ya lafu tsibela mkoba tsitawa tsipasuwa msiri tsendo angala ila video ntuona mahala ya bala mkoba Mwenyezi Mungu narihifadhi wayonde kweli izo ndizo mimi Musawi Mudu Noasaya waona shabo waona kenaka ukiri nje mjifanyie tartibu za ijibari so samiza wandukana no baishe mwele wazikweli mtsambe
sino ngarjo humlapizani aneka mndu ajaji nerve vanu mambo yakwamba shai kweli youbaki kweli ila yaum alqiyama. Wala Mwenyezi Mungu yariumba yaturifanisa yarudia jana ndebona mndo yahunika akili wafikiri ukana ngorumio ya akili yaho shaha wambandrabo sha utione ukakabati mndu mwenza akili yatojoheloka zindrabo sheko wanduwele wa ukazindrabo wardiwa jisamiza ngwataho warengeze ndrabo zila wambezo kweli huo msuiba abo wakati yo wandu hamanda o mndu kashindana nao mndu wedea mndu daza mndu kaparo jibu hauka wandu watuhura hosukutu ndrabo wambe mporo jana owejua uka linu poro jondilo ramba oba wandu hamanda watuhura ho panga mipango ya ndrabo na mafiti wate wandu harma msaja jana muharbati mndu hamanduo wewe mwenzanqili usaura mboka bwana oyatwari ebanu kariwamba ndrabo tsi mahamili ilera harma zilera zitsanu haina ilera yabonga wakazo ndrabo juu ya ndrabo harma hadisi yesa yapango wandu hamanda mndu doshindana nao lukashindana nao wandu hamanda wasaidi yawo bataniza ukana vanu vanja wandu hamanda wo ikahusa hujoko wandu wanu wo ahodari harma mbenda alafu zendrabo zila uja weleza wandu wambwangu wana akili alafu wandu wambwangu wana akili wala kweli welewa zendrabo zila wandu hamanda ikawa jale wajamba uka vanu mudu ulona zemaliza haho ngawena uvu hamrika wo hate telefoni ya hahi usharjo ha hamrika wo hatowa na hahi wautsausho ha ikawa nada muhamada waja watingo usukutundrabo wejawa mba mafiti na batani wandu hamadao waobaiche wajusa tijindri ni wambaje mru wandu hamadao mru ambala zinunga mambao betizicho mru ambaje alafu wanadamu waelewa wo leboti na balo wandu walagwa una akli ngwaona macho waona mashishio Mwenyezi Mungu kajawanika ubungufu wa hindu itoka shonti harimwa omwili shawa tsawa welshendrabo waelewa ukazindrabo shawambe naam zinde kweli wandu hamanda wao ndudo shindana naocho wala waishi yao waelewao shangwa una maelezo ya honesa ukazindrabo zinde kweli wandu wao mndu shindana naocho wandu hamanda wao mruda zamba uka emanahani ukaindi ukamtsau wa mjokazi ndrabo shahasibabu zero hongizo nziro zila Mwenyezi Mungu fi qulubihim maradun wallahi wad armai zero hozahawo emiyo ya hawo wadi gabo wadi isijacho fazadahum Allahu marada Mwenyezi Mungu wazidisha wadi shamrati renge Facebook haiti ya bonze no uungu weida ede yazimba pi shahidna hindu shono muda wa hasho walahum adhabun alim fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada walahum adhabun alim bima kanu yaksibun nangwauna adhabun kali hizo woho wakaufa zendrabo nutumsajaja harmazi akili za wanansi no wanansi wala wajua kazindrabo shana remezi la zambwazo haramu hozamba rizireme koti wazireme wakoti sha irudi ambwa wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna ikawa wasidi wala walona ya imani wa habari amini hamadani wa idha khalu ila shayatinihim
ikawa rejo hema zetoni qalu inna ma'akum wa yasinga sinda inma nahnu mustahzi'un shawara ngartingo wafanya la betis yabo kai jayambo kana mndu amamudu gena uvu bakatswamba ndrabo yo des mu'jiza des miracles ya siècle ya tola comment itimizio au mwaka wa 2020 rendo 2021 ikai jayamba musawi ngena uvuna karu okami sinauzia mwambia njalinda Facebook ya njulihani njalinda Facebook ya mbaba hangu wa julihani njalinda Facebook yo wa jomba hangu no wabaya hangu wa julihani ukanyonsi pia mlo harimwe daula ya kumreta nikamla wamba ukangaribesha lao marahaba mzi Algeri hoikoni mzi Algeri hoikoni wamba ya hangu yode damu hangu mze Masudi marehemu hoikoni wamba ya hangu ikarendo anzari njio harimwa mji ohandu zamba ya hangu dohel kabiru uo mjomba hangu ikarendo andaho mrawa juu ikoni yuparwa naswiri ola ya uwahoze nyumba za handuli zila ze nyumba za handuli ila wanrwadi mwenda wezi huli ola mjomba hangu awo ti mahunzi ikarendo hendaho magangani ngarjo parisa mze Ulaya fundi Ulaya Hamada Sule odwa jomba hangu yabo na wasana waseka nsuvu mbwa ndasi kwamba badi oyo demira yo mira awonja kaulinda Facebook ile handu zangu idovumbulwa wangu wo fahardini ulo ndahubini Faransa iho urema hiyo wozuki wangu mzaza hedemhu wa mzaza hangu yabo Darweshi ulo harmwemer ya ikoni Darweshi Kasimu mumju wao aka Faransa hiyo yale mwanio yenda yarumishi yao harmwensi yaha wala zuki wangu mzazahe zuki wa mzazaha yabo boandu ngamtsingojo javanu mjimdovira mwamba mafiti ne ya handu zangu yonsi pia nda umyawa nyategemea kulihari wel kabiru wajuzi be akafanya conference de presse njaka ulinda njomba hangu jango ulo iko Faransa jango wandu wengi wamjua olade mhuwa mzaza hangu mbebe mzaza mzi chakauli mraje dobirambe ukawa nduko una uvuna na una upepo na ndi oraha njaka ulinda njendo na uvuna upepo wakati mbaya hangu swadiki mba panza olade mjomba wa mbaba hangu mba panza hathumani jomba ya hathumani ndio utsujwa swadiki njaka ulinda ila handu zangu dijeli do julo bahar ma Facebook afundi saifi wade yanzaya owandu alona madzina uo sakani uo mamfanya portoparoli wa hanyu sakani portoparoli wa hanyu uo kuze wangu dimaju ya mahanu ukadi maju ya umala homaili do Hamza Athumani mbaye wafundi swadiki noha do homa swali kao do mbaba hangu upande wa mbaye upande wa mzazi na mbaye umala homaili
sakani portoparoli wotsidamu ya hangu ya hule ya karibu tena ya karibu awavenge na muhensile botsi basi kartsi vanu rido na uvuha upepo na ndrabo na mafitsi na wanrikao kwa tsuchula wala dahuri ngweno dahuri muhensile batani lahani na muhensile batani lahani shikata rekhia saya mjini Mbeni fundaliridwa Mbeni uparo Ali madhum yani Ali mdohom mbayahangu yazam babahangu yuparo Muhammad mdohom fundaliridwa Mbeni ola mbayahangu wabengi na mziyele botsilahan basi karjaja banurjerdo hula madzina ha Facebook kema dzina kasinayo raha Facebook ya jaka madzina ya baki rahari jazar wana mzima fitiha bakabati mrujo ya ridharau kahari bangar sahorjulu nindo do wandu waelewao ndrabo kerim ndo ajulwa ni nyansu hana mandamu ikawa ngujo kazi ndrabo ngudungo zendrabo shatsi wanadamu ikawo kwa tsujua eze mbinda zivi zenjema ndazi madhararia hundarao hamgunda ya kwa tsuju yabo ngware mama mruhiti yabo wandu razwa fende kwa wandu wa batani wandu wa mafitsi wandu wa upuzi yabo wa jamalifu ikamono wana posto hamandao mwangale mudu ya aktivite zake mwangalie bwana mzee bwana na mwangalie Benjai haina mndunge ne makali haina mndunge na ze fikra za sha holiho wanruao kwa jakubali wadunga idhihakana ndrabo na mafitsi na udore makotsi harma mafitsi yabo lazima wanruwa mbwa zindwaji shapo mlo inji mwanzo mdugeze ndrabo na mzidunge hata zimwaswirishe yo mwanzo mwe shasisi karjaja vanu rijeri julwa Facebook tika mrungu anzo mrajo idaya sitsinda wala walone madzina leo wajuli hanao hasibabu page ya Facebook yodesha tsonga wajuli hanao leo hama foto au pose jao au fanjao ili wawone hanekodo lana pose la kistaarabu abala hesangu jula utsinda si akawa baba hatu ujulwa ukanoa baya hatu waudwa kaze misira juma hamijini ukawa jomba hatu ujulwa yabo kabati mtu jojado amba yangarsa jula Facebook abona mziye zidatani zahai ndo akana baraka ejo kanza de yomana shabala wakati omuda wo kwenda namna ya kistaarabu kwenda mruwa nauka zila za juzi zila tsinjema vanweza zenjema ndazini namnaje inrongo ngabi nlonizo harma wanadamu wakahamba wo wanzani wangu watsangia udziro na mafitsi mimi nilona nyishahidi wa udziro ne mafitsi na daza na tsuparo zito na tsuparo oneso wandu waadawa wa hondu wao ouyiwa hondu wao shami utsa wowo wakensi wadamba wala musauye muye mana yando ya hao au ka wowo wabadi ya siyasambi ukamnyezi Mungu haumbu wandamu shetani malaika wandamu ndina nje ntsina ujwa hamba ukanga minazenje mazadu niyazo nsipia au kekatsa baga minazenje mazadu niyazo nsipia ntsina mbaambi afasirabo tsirange plus ya malaika wala ntsina ukubali mndu ambenga mina zembi za dunia zonse pi okay katsa mwaga mina zembi za dunia zonse pi hapo tirenge plus ya shetani chama dama mimi mwanda lazima nikiana zembi na njem ya Allah nisami zembi nafanya baada ya sami ya wekanja sa istighfarando yake kan samisha mwanda bina njem shanki tsahau zenjema zidomine zembi
kitwanza zembi zidomine zenjema yapo wakati hiyo mrungu juo kao izani wazoro vadezeni yapo mrungu ndezaini emanaho ikau kansi ngo saidio shodi na ndrabo na mafitsi armarezo wamba ndrabo wewe na ukabala Mwenyezi Mungu katsuhu hisabu yamanaho eka mimi musawa mtsaho njibu amjojibu mndu mwenza akili anjojibu mwanda mwikawo ngena wezo shamusawi kana ujibu mwandamu yajua uka bwana wina ndrabo worono ya tsura hwambio ujimla waho wakomori ndrabo na wowe ona abo nsujwa za saya yabo mrudaza bado angalia yadwambia ndwa saze ndrabo shatsena awe masala ya ukana mwananyasi bwana mzee bwana ndo kwa mdewe na rohondi bwana mzee bwana ika na rohondi rowa dungao na opoza wanu rowa dunga wazali pia osawa ya dungu ele soika ondi yo yanzao abo hiyo si diktaturi ya ujambe no kutsina dro dunga zali ngujojo mdunge kongonzo kwa Mwenyezi Mungu ya mbu Uislamu kajatso kusagiru kaka Islamu abo haina utujoka Islamu lazima deziwa kekiri zefikira ngazikhtalifiana yeye embavi yao naongo onoka ambese zinde zenjema vanyinyi ngamona oka embavi mdunga wenu zinde zenjema sho wandu wala ngona point komika wowai wanu wahibi wanu wahiba ila de passe inu de présent abo kamna ujob jambe ukai passe inu ça va shay présent inu ça va pas zonsi pia sawa abo ba jamalifu wanamze bwana kwamba makali hamada yala minje mlaumu kama ndamu yatso jirenda ukangujwa mbiye ule mengu ndrabo banyumkubalize ndrabo mwa jimlau na balahu nungabo mzaza hatu ya deziwa ikamrungwa anzo mruna de mutu kamrungwa anzo mruna de musawi kamrungwa anzo mruna de bwana mze bwana kamrungwa anzo mruna de benjai okay sha wenda ya renge mzaza mutu ya mde na ulade jirani ya hewa laulia nao yambao bomama yake karongowa shalewo njimdobira mwambe malori ndai kondizo ebanu ngabo mahkama ya mbidi uranyani ngabo mahkama ya mbidi harmwe sirikali yonsi pianyisa ukawangu atsingo usaidie shonga wonze vae sirikali ye mahkama yalo saidia we sirikali ngwa saidia we shonga hondani hao yabo kabati mrujoka ujarambe sirikali bahari vala kabatolo mshahara ziwi majana matanu na huno uraiani kabati utolo mshahara yabo zembizinu na zido saidiwa sho wanduna wadua mbeze za sirikali na muhensi le batani baso nti pia siwa peu sho peungo na limiti afuandwa do juha wamba zendrabo va wandwe kubalize ndrabo ejo amba ukaizo ndrabo wajamba no da saja wa haja da zendrabo zilazo kweli yabo jao nti batani za nti upuzi nti le boti akamdudu sawa ala kulli hal billahi alaikum yanu wandu watawabe honda talewi jeke hareka mndwambe kwelo ngawena jalousie wazi amauzi sefundi jiburilu wanyimkoja wadi sinyina na mwanzi charmwe masanjeri muzi semu sawala mritu ujo mwambiani sinawe mabano ndoji kaza na ujisisa na ujiheza efundi jiburilu wa yesi huishiliana na muzisi emusawala mritu shekanga mjini kore vumdovira mwekaza wandu bosi na mafitsi na ndrabo na upuuzi wakati mwanzawa ukanga msawa mmenye Mwenyezi Mungu de uniko mrusheo wode ushito mwanda mukaju sisa mrusheo akwesa Mwenyezi Mungu yuizu man yasha yudhillu man yasha yabo nyinyi wanadamu mwanzo mduwa na Qur'an kekaranzi haja yabogar jom pasho yabogar jom sisa e umrudo kana ufuna na gobo la salmeti litona hatamri
hawa jabrike metse datanizani yemutu wangu jodovira kana uvu na mafitiza barinti wandu ikangu atsaho zina ha Facebook siri sala no Julian yebenja yangu jodoka na uvu na mafitiza barinti ye bwana mzee bwana jodoka na uvu na mafitiza barinti sitoka za mafiti kamra doka na uvu na ndabo gamina uvu banchanza na mbendrabo mna uvoka tsikanza na mbendrabo iyo ndaivi wansi mwado fikiri somanda nwana pseudo hanyu wanu gari wajua wallahi chimrajo parodi pseudo niamu hakishoni ukanga mna pseudo shana mwangaleze pseudo zangu kazi na uparodea partage video nangabo manama upara Martin Rene simwambi kasha minga mna pseudo c'est vrai chaze pseudo zangu e hazia hayo partage video les chats sont ganazifa yabo ze pseudo hizo ngarijua walodingo ni mwizo badi banu ekamtso jibenu mwamba ratso jo himidia mku yatsehe angalie comedy shango tsatsayo wambe mafiti na balawo watatsa shari rudiri joka we fulani na fulani na fulani wanyisa ze mode passing wamba we mafiti warohar mapseudo fulani wajahar main wadode alafu wabali ya modorki ngwadingo ude wadzatu ala kulli hali namzie mafiti ondoka na baraka namzie mafiti labanu haina mndu ngena aibu haina mndu ikadu kansi mndu ya onduwe izori sanga sini izori zija zarma mabuku shahinda emndu faida hinda twatsi faida haina mndu jojo dunga nzia yanzao shamtsido jamwe birawa ndwa watsaho family wa harma Facebook watsaho ubinadamu leo harma Facebook watsahao emalaho ya hao ya kemalari harma Facebook wajua dofani sawa ndu nao wao wandu waumba na wakubali Mwenyezi Mungu hariumbu shabo ya kauriumba karjatsa wa ukabanga sauri ke wana wafula na fulani riju hatiperso kami mwana wafundisai sipariana ukami mjuu wa Algeria sipariana ukami mjuu wa Adamu ikoni mimi mwana mshwa Adamu sipariana ukami mwana mshwa Jango sipariana ukami mwana mshwa Kabir sipariana ukami mwana mshwa Nasir mwana mshwa Ula iyo mjoka wanaji nafundi Yusufa Hassan na Aliyo Hassan wadwa jumba amjoka wanaji konja bia Mwenyezi Mungu kansa ho nikaye mwana mshwa fulani na wandu wao haina wadi Hassan wadi mu waheti jikurasa rujutsi jindini ya Kiarabu iloi ya hema wahabi ebo mimi njaparo sagiri ukana nizalwani kemjua fundishwa diki wala fundishwa diki kana uparohana ukamitsinde mjua mimi mjua ngujo kawanacho kozija dhalika mru hamada ujwe dini ujwe Qur'ani ujuo ya hifadhi Qur'ani ujwe tafsiri ya hai mananda yaye chukomor nsona wasai mtu kujuka ujado birai tolandu sibu yeti parwamba nikaye njua funda lirilo hombe njapa yeti paro tsaha nike mjua mavuma nikon njapa shangami awasi wandu razalwa no julwa rango wabae hata je hondelewa au mrati jado tina Facebook babanga rongo wao walika mrongwanda mrati shie emana wanadamu ikaonga tsingo huishia ndrabo wamba ukazi ndeze kweli wishia ze kweli wamba zindeze ndrabo abo wanadamu wao wa mndu dasado angalaetse shamruka watamana afu leo tukaanza utekeleze imakali yayo ilirelewa nendo paswe bano inuhanya deirongo wao Yabanu mndu jo jikausa armada kikanzima mndu ajibadili hamba hizo anzao shabaha lazima mndu ake na limit kwa wandu wesango wandu adukazi mahange nje zao je di sabab wandu kwa itsondi yo na mkera na mtafadhali mzie damu ngene maisha binja ngene maisha bwana mzee bwana ngene maisha ngami na maisha hangu Beishe wandu katinga uchawa mbe hizo ansao, hizo watsujua, wandahunu, wasahunu, harivala ngwa hezao mdu kwa sao mdu ho.
enye ujoheli mrako ulo wafi si walozi abahatiro hamba bidi majua msomba bitu bari kaizo pia Mwenyezi Mungu de anu nikemlozi nikemlimaji basi kama ndungu lonfi ndusi sa sheinuzi ani de sheilo enfielia ani kaenfi ili yesheilo nduka ivuru bahari ili nrubu lienfi ili sheilo na wewe fikiri bala isaili endo yakure enfio balaze mbio wahodo chilunuzi enfie yehenda ye unuzi wehenda hata iwaswili kiasi fulani wakati wivura hoyo kaichi izo asalib muhimu swafiza kiakli ya bidi mdu ya zirumi Mwenyezi Mungu tena hamba arme uslub ya Qur'an inna Allaha yumli'u lidh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yuflit Mwenyezi Mungu yauheze dhalimu juu wakati mringa yakaji yadehili Firauna yarengo Firauna wende hata hamba ana rabbukumul a'la hapo Mwenyezi Mungu yakaujoka Firauna yewa peu hambia Firaun hambia Nabii Allah Musa alayhi salam endoha Firauna bahakika hatumbumpaka Mwenyezi Mungu wajojo fanya ze miracle za heya mtimizi jarda rumwanda endoha Firauna baha tumbumpaka hadambeni qula lahu qawlan layyina mwambiana qawlu malainif nikaja mwambia ndamwambia makalima mema zamba qawlan tayyiba qawlan layyina wamru ya tumba mpaka para Firaun ndamwambia makalima malainif wala Nabii Allah Musa hende shema kalima malainifu yayo sindauri yaona leo abo Mwenyezi Mungu asomesama ndamukana haina giri mdutsoli sasa nyagiri kabanga mfikirio kabanwa nduwa unagiri sha ngamu aminukanga mjoka ngamambo matrabo shambuti tsofanya giri wakati mruzi yode hedi ya mwanzamfu kamtumamba hindi laysa shadid bil quwwa mfu sababu kao gamina mvuja wa mremo amjuso leo laysa shadid bil quwwa wala bis sur'a mfu si mfu za ujusa au za urema au damwir ولكن الشديد شانفو من تملك نفسه بيملك نفسها عند الغضب وقد يلو نفسي إذا ديزنفو شهر من غضبيه نوجو جو يفسر نمن راج بيملك نفسها هي المزي لا يكون جوجو شهر من سيما فنوين نريو نادزيو kasijua sema okay amjuhonde balansi namfu amjuhonjibu balansi namfu ولكن الشديد من تملك نفسه عند الغضب من زنفونde yamiliki nafsi yake wakati yalona usiu wakamrugia na usiu mjuhonde ya nafsi juha amu imiliki nsuji sabukari tsuji sabu karitsu toa zibwi karitsu njahari mwadangano karitsu njahari mwa msaravasho karitsu njahari mwa zidwa yawefa sirabwendi ikatsi jabanu tsamba panu tsideziwa mudwa deziwa benja deziwa fulana deziwa bwana mzee bwana deziwa ngebidio ya jibu ngebidio ya jibu yawe kazi jibwabo ngamina mvua laysa shadid bil quwwa wala bis sur'a sindo haraka wa urema haudo harakisha wende wajibu walakin shadid
wenzavu man tamallaka nafsahu inda alghadab de amiliki nafsa moyaha hewa katalona usio okay ena mnaji njohone sanze vuzahangu mudi ya johone sanze mvuzahe nati ndazi la zahe zuma ya dingo ujusazi la ena mnaji benja ya johone se zimvuzahe ena mnaji bwana mze bwana johone se mvuzahe awamba wandu wao pia yote group wandu wafumbula no wandu wao haina mndu yabo ngamina point ya una nyandamina rangu mudu rangu bwana rangu benjai sha si wandu ikaongwa endao hafikira nzima na mima mndu hamba uka ngamina fikira ikao ngazilola nao na fikira za mudu benjai uonge na partia hai bwana mze bwana wadungu ya dictature sha sina mfu sabari labura miliki za nafsa moza hatu nezeha nywaza hatu wakati wandu wadeziwa shahindi sibabu muslim fusuq wa qitaluhu kufr wadea muislamu na ufasik dudea sindu diva dudea ya tende adea fusuq peu wi wa qitaluhu kufr wa kafir awabenge zimvuza hangu nzijuao sindeka sijibu sha huenda ikam sawanjibu amjodunge ya ila la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli la nudhlim sha yakausamehe au khair shamimi zimvuza hangu nsina ujibu nsina udea nsina ujahar mabangano hauko wandu wanu wafanya ukana rivehe mudu har mabangano na rivehe musawi har mabangano na rivehe benja har mabangano na rivehe bwana mzee bwana har mabangano wadamba hunu na bala wowe isho wasaidia wakomoringo wajo kazi ndrabo wa moto ina ndrabo yeto jo hapo mtsananda ndrabo ili yate wando harma msajaja ngarjo kazi ndrabo shana rtosikini yemro yonde deju azali mndu midiane nsihu yakomaro yambe wakomori wanu mndu wa parisaji azala mndu miliana mpersonar masizem sase wakomori wanu mndu tsomba mshiba au mndu amba haremani gari au mndu haremani moto wotso lilia mndu azala ju hatangaza ukapa la hafu maro olanda ewa gaga wandu yi maskini mndu yatsa ndo kwa madizo isendo ko iso kuna mndehemu olazali aribala katsanzio hata joso aeroporo arengwa yasini wandu nani yambi yode heli yamkomora yetso panga mpango yidar dajikasewa aji izvanya abantu atijiwa chara mamsolata ni mwanzo mbakir mazindrabo izon mbakir mazindrabo hatambe wa 2100 2200 2300 ninde mjiwao shangari juwao kanga mabwao ndrabo nanga mbeho harma ndrabo nanga msingojo doisha ndrabo na mipango ranguva la taleo mipango mirufu na ndrabo nrufu na mafitsi marufu na komplo nrufu izo ndizo mjodoishi izo ndizo mwanzao fiamanillah endo yejomzi kabati mndu fanyo ijbar wama alaina illa albalaqati na iso sido balighi kabati mndu fanyo mndu giri kadunge kweli baishengo yonoka inde kweli kutsufanywa giri dunga zendrabo hata na imana kabati wakati ndrabo zijoenda atazike kweli alafu zendrabo zila zike khair she kweli yuka kweli atazoenda zika khair emipango hiyo pia hiyo sangarambwa wana psedo hanyu warumia henda mwendo kamrende mwendo kujibu ndungu jojibu wala riwajua okado walodi ngoni mweze psedo huenda wandu wala ikaotsindao shalazima wandu wajodo komelwa ndao wawere sarawanzi harmo list fulani na fulani na fulani wanu wanadamu ikawa unjilia na wafenja gari wajua wansipi ngawo ikaura hakar japaro wabenu nabo wakawana nyasi wadoja we respione hunu na bala hula ngwendo wedea wandu harmaze pseto gari jua upia yodi chazo ngamba ka hewe kamsujua hele jawabu joka huja kamkarati mazi tampaka ndaya wajamali fa komor do mwambia nukasi kartsina uvuna mafiti na batani na upuzi wala sikardobira redhara wandu remelea wandu zifuba hafami au hakabila au hawajomba sisi mduto himaba na wajivumbua
ukomo wala watu wandu harmwe mizwadingo sikardo virare wavumbua wabaya hatu sikardo virare wavumbua la si ujivumbua hamandasi ili hindi rikisa wanu wandu wansipi shekaija wandu watilwa kabanungo tsao jula Facebook angarumwambia wanu kanonga mjitrompeo haukasi wandu razalwa rahunda eze famiza hatu zo ujulwa wandu wakauja wela ulaze famiza hatu wandiso rijua raha Facebook ye jakaya roa mbajini roa masiwa roa mahame roa bendao pia kalicho abenge watsozalwa mndu jana ajangu tsahajulo ajado vira yambe ndrabu alafu mndo vira mwerifanisa nao watsukabo siramba ukava numikairi no nyambe heli ilo jibu fulani la tolwa la zolifanywa propaganda ya mudu ya benjaye ya bwana mzee bwana ya Musawi sha mazina hatu na mauzi se Nurdin Mbaye ujo mwambia na mauzi se Fardi ujo mwambia na mauzi se Dini Naswir uko mongu ujo mwambia na mauzi se Karin Kodom Subuti ujo mwambia na mauzi se Adam Jimmy ngwajo mwambia nipi awandu ikawa ujo wa Rizaya rahare jazalo wandu wao pia ze Hasani Hamadi ze karihila ze au kakarihila ukomu waso neswani mbebahangu ikoni badara haja safiri na mauzi sese fundi muhudi waso neswani mbebahangu na mauzi sese Muhammadi Nurumbe na mauzi sese Rifki hata ledzina lila Sayyid Abdullah Rifki wala mzee wangu demkasi na mamuzi wandu wao waongo ajuwao mruparo Musawi wakati yaza wajua mbaba Musawira haja Musawi jaza na mauzi seze Sambi na mauzi se wandu wapia na mauzi seze Azali na mauzi se zoja wandu vanu wajawe wanazijomba wazo watawali wandu wabira wadu wabe mafitsi nile botsi wangasi na zakwamba ukomonga rijuwao mabanda ya wandu fulani walonayo wanzu wajirende ukawa na damu leo na busisi ngasinena mna uji charidaza jisami zaridaza chawalona makoti na kravati ngwatsari tawali hensi datani za hensa kanabara na kartonza rinjia upande wa kifami na ahali na jao sanza ride wa baba wala wazazi wala wajomba wala karjalinga meka mru hamani si Shamsudi na rongo wando njo mji kamru hama Sambi harongo wa mjo mji kamru hama Azali harongo wa ngamjo dekortike ni mji ekama shensi ni mwaya mjo kofani kamru hama Bolero harongo ngamjo mji ikahama mru mama Msaidie harongo ngamjo mji ekamru hama Mdobi Mwinyi Baraka harongoa bahata u amjo mjibu Hasani Hamadi amjo jibu auka huenda wandu hamanda u waruhembandrongo zekarili waruhembandrongo ikaungio na akili wangu mimi naangalie mbandrongo yamba akili na ihunda ntiti nitsanganye nifikiri naangalie makalima yako shai wandu watsini mwapo mndu kujoka ujibu yambi yepisodo uondo uo mndu kujoka mjibu yambi episodo kabatsi yaweka mfanya heliyo amsaike munga mjoka ujamuntu harma bangano ndwangana nsina hwangana haukaizo desemfuza hangu miujwa urongo wakati nanzao miujwa udaza wakati nanzao miujwa kujeza usiwa wakati nanzao miujwa utseha wakati nanzao ngon harimwa dakika sijeza usiwa tsitsi ya hojea ya usiwa ula ufanya ndu yezensehozi fanya zensehozi ni karaha harmwe nafsi shausi unti har problem harmwe ngozi yawe bimaana kairinsi jiumize awonyi mwanzo mdo jiumiza no ritarmwe mabangano na mziye ni mwanzo mride na mdeye paswe haina mdulo on public ye udeziwa ye wamba ndrabo ye ukazo ndrabo ye shaye on public yola ye ona ndrabo hazanalize lazima yambe no sije utiwa kwa mori wanu haruma problemu hau haruma ndrabo hau ambeza kweli banga wena haki wambeza kweli heli wanza haruma enti nga wena haki udai heli wanza udai haruma enti shakutina haki wande ndrabo uridabanye udabano wana chwa hatu na wataza hatu na wababa hatu na wajumba hatu hau kanaye athari lone makalima yala nga juu udabanye wandu wenji yabo lazima haina mndulo na akili ambi ukaa mnduo isi mnduo aminiha
Ikanyi wandu marambu wa ukemndu yatso subuta jo wana mtsaho ulo yengo tsaho ulo ndahu maluzini eva badala 1 heure de temps voiju ufanya tsidungo msiru tsiviruhe eva le aja usaidia maluzini ndo aja nsaidia para darweshina didi eva nuje vanu la voiju wandu aja zingara wanda fanya alafu ndramadu kamtsamjike mraja dom aminino msikimiano ndi vanyiwa nada windi wandu hamada o mndu asikini yake mndu hamadu weka hambo kanafungwa problem ile abeti kuwo mpango wacho panga yafungwa yana ze klaza za serikali kaja paroveshela msaidie marahaba na msaidie dado mfungua tindrabo za bwana za ndrabo zilo arma Facebook wala libere ubeidi la ndrabo ndufu libere tichindovi ndrabo ndufu ihado mfungua msaidie ema na msaidia tuparoveshwa marahabendi chibdo vira mwe himarma betani na upuzi mwe vira mwe mbejizo manzao nodea shikamdea dove joka uchibu wada mafitsi Allah isa sambia jondea wati jomjibu wakati jojo ukasambia imri kaonge na akili isa zalia jondea ti jomjibu ishodo wa baba hangu msujifani saukanga mna akili sawa nao la msujifani sania ekaondo wazee wa hangu yakongo ajua umusawa hawajua kamsaidi hanidea sijomji anisi Shamsudini salami shaze mvuza hangu gazjo umilikiwa wakati njo umilike nafsi hangu itijibu wandu walontini yawa mumnikone fursa ukamiwa mpubliki yonsina ujwa wiharai shaho julwa vansinabo nanza njulwa haina mndu komori armwe mahame armwe pia ngarjulana rika wa madarisi al-imani wana wahenga zija ne masiwa wakaujaya wakaujaya ide mwana mjua fundisadi kwa mwana fundisa hivi rika Madina wababa hanyu wakaujaya mwaze hejini wabaya hanyu wakauona ukaa haki wabuwa salwa mwana choi yuparo musi aido mashallah mwana wandu fundisa hivi abon suta jiyama ndani ema haya hanyu mwazalo hata jii hondele yo manzo mjulwa sha Facebook alafu mjimdo abagawe na uvu bakutsutwa hamba sentra bwa mandami alafungo tsaho hamba sentra bondro nsile datani lahani de mwalale mvumwe haumwale mafuri hapa haumwali memiwa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-akhyar ghur al-mayamin wa billahi at-tawfiq.